ایک عرصے سے بلوچستان کے اندر لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے اٹھایا جا رہا اور جب اس کا جواب مانگا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یعنی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، جنگ بڑی رتھلیس ہوتی ہے۔ یہ ہے ماکھرنگ بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھانے والی خاتون۔ ان کے والد عبدالغفار لاگو ایک گورنمنٹ امپلائی اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے۔ ماہرنگ کے مطابق بلوچستان کے اندر ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹوں میں ایک تھریٹ ہے۔ 2003 اور 2005 میں ماہرنگ کے والد کو 2 بار اریسٹ کیا گیا۔ ماہرنگ کے مطابق انہیں صرف اریسٹ نہیں کیا جاتا بلکہ ان پر تشدد بھی کیا جاتا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ بہت زیادہ تشدد کی گئی تھی۔ 2 ماہ تک انہیں نیند بالکل نہیں دی جاتی تھی، کھانا تو بس بالکل 7 مہینے تک بس تھوڑا تھوڑا دیتے تھے۔ 12 دسمبر 2009 کو ماہرنگ کے والد کو کراچی جاتے ہوئے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے اٹھا لیا اور پھر 2 سال بعد جولائی 2011 کو ماہرنگ کو اپنے والد کی تشدد کی ہوئی لاش ملی۔ 16 سال کی عمر سے ہی جب ماہرنگ کے والد کو اٹھایا گیا وہ بینر لے کر سڑکوں پر آنے لگی اور بلوچ مزاحمتی تحریک کی ایک ممبر بن گئی۔ اپنے والد کی موت کے بعد ماہرنگ کمزور پڑ گئی اور اپنی جدوجہد کو کم کر دیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ماہرنگ کو دوبارہ سے سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور کر دیا۔ دسمبر 2017 کو ماہرنگ کے بھائی ناصر بلوچ کو اٹھا لیا گیا اور اب انہیں احساس ہوا کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ماہرنگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں پھر سے سڑکوں پر تھی اور اس بار اپنے بھائی کے لیے۔ یہ ماہرنگ کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے کافی احتجاج کیے لیکن انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا اس کو کوریج نہیں دے رہا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ انہیں سوشل میڈیا پر اپنی موومنٹ رکھنی چاہیے۔ ماہرنگ نے فیس بک اور ٹویٹر کا استعمال کیا اور ان کا پہلا ٹویٹ بھی اپنے بھائی کی جبری گمشدگی کے بارے میں تھا۔ ماہرنگ کی کوششوں سے 3 ماہ اور 10 دن کے بعد ان کے بھائی کو چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ ان کی جدوجہد کا اینڈ نہیں بلکہ سٹارٹ تھا۔ انہوں نے دوسرے گمشدہ لوگوں کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ماہرنگ بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے ایک آواز بن گئی۔ 2019 میں ماہرنگ نے بلوچ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے احتجاج کی قیادت بھی کی جنہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے برسوں سے ہراساں اور بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ صوبے بھر میں احتجاج ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے استعفیٰ دے دیا۔ ماہرنگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون کے طور پر سوچا کہ اگر وہ ہمیں تعلیم بھی حاصل نہیں کرنے دے رہے تو پیچھے کیا بچے گا۔ 2020 میں ماہرنگ نے بولون میڈیکل کالج کے کوٹا سسٹم کے ختم ہونے پر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرٹ ہونا چاہیے لیکن تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یکساں تعلیمی حقوق ہونے کے بعد۔ احتجاج کے دوران ماہرنگ اور باقی اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ آپ وزیر تعلیم سردار یار محمد رنز سے خود ملاقات کریں۔ ماہرنگ کے مطابق وزیر اتفاق رائے کے بجائے باقی 5 وزیروں کے سامنے ان پر چلایا۔ اس نے کہا کہ اگر تم عورتیں واقعی ہماری عزت کی نمائندگی کر رہی ہوتی تو یہاں پر احتجاج نہ کرتی۔ ماہرنگ کہتی ہیں کہ اس دن میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں خاموش رہتی یا پھر اس بدسلوکی کا جواب دیتی، اور میں نے دوسرا راستہ چنا کیونکہ یہ صرف میری بات نہیں تھی بلکہ تمام اسٹوڈنٹس کی بات تھی۔ بلوچستان کے لوگوں نے ماہرنگ کے اس کارنامے کو کافی سراہا کیونکہ اس نے ایک بااثر سردار کی وزارت پر سوال اٹھائے تھے۔ ماہرنگ اور اس کے دیگر ساتھی طالب علموں کی کوششوں، بھوک ہڑتال اور احتجاج کی وجہ سے آخرکار بولون میڈیکل کالج نے اپنے ایکٹ میں ترمیم کا اعلان کیا اور کوٹا سسٹم کو برقرار رکھنے کا وعدہ کیا۔ 2006 میں ماہرنگ پہلی بار اس وقت جیل گئی جب وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہی تھی اور وہ اس وقت صرف 13 سال کی تھی۔ جب ان کے چچا انہیں جیل سے ضمانت کرانے گئے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک یہ لوگ میرے بابا کو نہیں چھوڑیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پاکستان میں انفورسڈ ڈس اپیئرنس یعنی جبری گمشدگی کا معاملہ کچھ زیادہ نیا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ 1999 سے جنرل مشرف کے دور سے ہی شروع ہے۔ ہیومن رائٹس کی کارکن اور ڈیفینس آف وومن رائٹس پاکستان کی چیئرپرسن آمنہ مسعود ججوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جبری گمشدگی کے 5000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مسنگ پرسنز کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جبری گمشدگی کی ذمہ دار پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز اس کی تردید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ گمشدہ افراد نے یا تو کسی عسکریت پسند گروپ کو جوائن کر لیا ہے یا تو ان کی موت ہو گئی ہے یا وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ 2011 میں حکومت نے جبری گمشدگی کے معاملے کے لیے ایک کمیشن بنایا۔ کمیشن کے مطابق اس وقت جبری گمشدگی کے 7000 کیس رپورٹ ہوئے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن VBMP کے مطابق 2001 سے 2017 کے درمیان صرف بلوچستان میں 528 لوگ لاپتہ ہوئے۔
31 दिसंबर 2013 को VBMP के चेयरपर्सन नसरुल्लाह बलोच ने कहा कि सूबे भर में 131 लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। बलूचिस्तान के अंदर अक्सर मिसिंग पर्सन केस को इलाद की पसंद ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारहा जबरी गुमशुदगी का जिम्मेदार बलोच इलाद की पसंद तंजीमों को ठहराया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंकर पर्सन हामिद मीर ने DGISPR से इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये एक जंग है और जंग में सब जायज़ है। जब जंग होती है तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कहते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। जंग बड़ी रुथलेस होती है। 2015 में एक खातून सहाफ़ी जीनत शहजादी को जो मिसिंग पर्सन केस पर तहकीक कर रही थी उन्हें भी उठा लिया गया और 2 साल के बाद पाक अफगान बॉर्डर से बाजियाब कराया गया। 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केस की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की जिम्मेदार है और यह कि जबरी गुमशुदगी एक घिनौना और नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हुकूमत इसकी जिम्मेदार है तो उसने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। जियो न्यूज़ के टॉक शो में फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह इस मिसिंग पर्सन्स के मामले पर बात करते हुए कहते हैं कि अदालत का इस मामले में हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल फजूल है। उनका मजीद कहना था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी चाहे तो इस मामले को कुछ ही देर में हल कर सकते हैं और रही बात हुकूमत की तो वो इस मामले में बिल्कुल मिस्कीन है। सीधी बात है, इसमें है 4 फरीक। नंबर 1 हुकूमत है, उसके बाद आप अस्करी प्राइवेट एजेंसीज कह लें या चलें आप एक लफ्ज़ है कि एस्टेब्लिशमेंट कह लें, तीसरा जुडिशरी है और चौथा जो है वो मिसिंग पर्सन। जो मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन है वो तो मजलूम है, हुकूमत इसमें मस्कीन है। बाकी दोनों फरीक जो है वो बड़े ताकतवर हैं। चारों फरीक आमने सामने बैठ के जो मुनाफकत है ना उसको एक तरफ रख के सच्ची बात करें, जिसका इस मसले का हल एक मीटिंग में निकल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हुकूमत इस मामले में कुछ कर नहीं सकती तो अदालत हुकूमत को क्यों जिम्मेदार ठहराती है। 1 साल पहले जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान का दौरा किया था तो उन्होंने वहां के लोगों को यकीन दिलाया था कि वो मिसिंग पर्सन्स के मामले पर बाख्तियार लोगों से बात करेंगे। आपके साथ मैं आवाज़ उठाऊंगा और जो भी इस हवाले से जो लोग जो बाख्तियार हैं या जिनकी जिम्मेदारी उनसे बात करेंगे। कैन यू इमेजिन एक जमहूरी मुल्क का वज़ीर आज़म भी इख्तियार नहीं रखता। 2018 में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने मिसिंग पर्सन्स के मामले को हल करने का वादा करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लिया। इस सिलसिले में उन्होंने मरकज में PTI से इत्तेहाद किया और उनसे मिसिंग पर्सन्स के मामले को हल करने का कहा। उन्हें यकीन था कि PTI इस मामले को हल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर अप्रैल 2020 में उन्होंने PTI से अपना इत्तेहाद तोड़ दिया। और ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये अपने पास से नहीं कर रहा, ये सारी और रिकॉर्ड है, अब खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। PTI ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी थी कि वो हुकूमत में आकर जबरी गुमशुदगी के मामले को हल करेंगे और इसे कानूनी जुर्म करार देंगे। इसके लिए इमरान खान ने डॉक्टर शरीफ वजारी को कहा जो उस वक्त ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही थी। PTI का मकसद एनफोर्स डिसअपीयरेंस को क्रिमिनलाइज करने का बिल पास कराना था। डॉक्टर शरीफ वजारी ने इस मामले के लिए काफी कोशिशें की, आर्मी और ISI ऑफिशियल से बात भी की। जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि यह वाकई गलत चीज है, हम इसको खत्म करेंगे। इमरान खान के जोर देने पर बिल आखिर इंटीरियर मिनिस्ट्री और वजीर कानून की मदद से PTI ने यह बिल नेशनल असेंबली में पास करवा दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेशनल असेंबली से पास होने के बाद सेनेट में जाकर ये मिसिंग पर्सन बिल खुद ही मिसिंग हो गया। एक बिल था लापता अफराद की बाजियाबी का बिल, कौमी असेंबली ने पास किया, अब उसको सिर्फ सेनेट ने भी पास करना था, लेकिन वो बिल भी लापता हो गया। शरीफ वजारी के इस पर पॉडकास्ट पे है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। 22 साल से कोई भी हुकूमत इस मामले के हल के लिए कुछ कर नहीं पाई और अफसोस के साथ अब बलोच स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। पाकिस्तान के बेस्टर यूनिवर्सिटी कॉलेज से बलोच स्टूडेंट्स को उठाया जाने लगा। बलोच स्टूडेंट को उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ऑफ बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 38 स्टूडेंट्स को उठाया गया, जिनमें से 20 को बाजियाब करा दिया गया, लेकिन रिपोर्ट पब्लिश होने तक 18 अभी भी गायब थे। बलोच स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें यूनिवर्सिटी में शक की नजरों से देखा जाता है। अक्सर बलोच स्टूडेंट्स ने यह फैसला किया है कि वो बलोची लिबास के बजाय आम लिबास में रहेंगे ताकि उन्हें उठा न लिया जाए।
टीचर ने पूछा आपके बैग में बम तो नहीं रखा हुआ। हम जो हैं वो बलूची जो कपड़े हैं, जो ब्राउडरी है, तो वो नहीं पहनेंगे। सादा जो लोग हैं जो खमीस वगैरह पहनते हैं तो हम वो पहनेंगे ताकि हमें टारगेट ना किया जाए। आप खुद सोचिए कि आपका बच्चा अपने घर से दूर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और आपको उसके खाने पीने से ज्यादा इस चीज की फिक्र है कि कहीं उन्हें गायब न कर दिया जाए। मिसिंग पर्सन्स के बीवी बच्चों की कफालत का मामला भी नजरअंदाज करने वाला नहीं। यह है एक मिसिंग पर्सन की बेटी जो अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए नादा के चक्कर लगाती रही, लेकिन उन्हें आगे से यह जवाब मिला कि आप अपने फादर की डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें वरना आपका कार्ड नहीं बनेगा। 23 नवंबर 2023 बलूचिस्तान का एक नौजवान बलाच मौला बख्श सिक्योरिटी फोर्स सीटीडी के हाथों कत्ल हुआ। सीटीडी का कहना है कि बलाच इलाज के पसंद मिलिटेंट ग्रुप के साथ तसादुम में मारा गया, जबकि बलाच के घर वालों का कहना है कि उसे 29 अक्टूबर को घर से अगवा किया गया और फिर 23 नवंबर को उसे कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद बलूचिस्तान में हलबली मच गई। 6 दिसंबर 2023 को बलूचिस्तान से एक लॉन्ग मार्च शुरू हुआ जो जबरी गुमशुदगी और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खात्मे का मुतालबा कर रहा था। इस मार्च की क़यादत महारन बलोच और वो बलोच ख्वातीन कर रही हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। 1600 किलोमीटर का ये मार्च जो ईरानी सरहद जिला केट से शुरू हुआ और इस्लामाबाद तक पहुंचा, रास्ते में इस मार्च को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। जब यह मार्च इस्लामाबाद पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें नेशनल प्रेस क्लब में जाने से ही रोक दिया। मुजाहिरीन पर आंसू गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया और तकरीबन 200 मुजाहिरीन को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, अरेस्ट कर लिया गया। इसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं। अरेस्ट किए गए मुजाहिरीन को बाद में रिलीज तो कर दिया गया, लेकिन उनकी सिक्योरिटी में नाकामी रही। धरने में बैठे मुजाहिरीन के साउंड स्पीकर्स को रात के गन पॉइंट पर चोरी कर लिया गया और जब महारन बलोच ने सिक्योरिटी ऑफिसर से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया बलोच लॉन्ग मार्च को कवरेज नहीं दे रहा। यह सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि पीटीआई को बनने का निशान मिल गया है, इलेक्शन आने वाला है।